Kolum kata kokte bukok chang norono joto nono lamsoko haino haiti feke anong ni bagai katal job notification ita kokte bukok chang Tripura Forest Department ni hoite nongko katal job notification ko job notification nokoma jaga tam tam tong sab apply khlaina thang tini tam tam nang faidi o video sung kahamke saimalane ita kokte bukok chang orto norok nugune tongkhana official notification Government of Tripura Forest Department email ID hingke elementary tripura forest at gmail.com এটা হতে বুঝাং অজাগাওয়া নর অবকুন ফেক রক নিতে ওয়ানসে অবংকা অফিশিয়াল নোটিফিকেশন নর নগুনে তখন ডেট 17 আগস্ট 2024 সন বরক অজ নোটিফিকেশন কারিবানি ধর নোটিফিকেশন তাম সিজেক্ট তংকে এঙ্গেজমেন্ট অফ মেন পাওয়ার অফ ফর দ্য এক্সটার্নালি এডেড প্রজেক্ট ইন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা এটা হতে বুঝাং or forest department government of Tripura engage following post on purely temporary and a contract basic kita hote bukusong or contract basic hai ke ba temporarily basic gai borok 11 mas ni bagai ojago borok job langnai borok tama months in connections with element project ni bagai borok o job no talangna nayo angka jaga tam job tong program manager procurement tai 2 number tongo associate program manager procurement tam nang video sing nai ni o job khlania thangkang kenoro application should be submitted addressing noro o job no khlania thangkang o jaga o thangani noro to CEO and PD element project state forest department agency government of Tripura Arena Bhavan PN complex Gorkha Bosti o thangani noro o job no ni bagi apply ma khlani jodi noro thana musingya ke noro email tibo o job no apply khlaimono email te in a single PDF file noro ni je document tongoro no kaisa PDF sanamai nai norok bongni email elementary tripura forest at gmail.com norok send khlainai no o job no apply khlaimano যদি না হার্ড কপি না হংকে তো নরক বংনি এড্রেস থাঙ্গিনাই নরক হার্ড কপি ন নরক সাবমিট মা খালাইনাই লাস্ট ডেট হংকে সাবমিশন ni লাস্ট ডেট হংকে 31 আগস্ট জরা এটা হতে বুকসং নরক নুগুনি তখনা 31 আগস্ট 2024 ni bising নরক অজম ন apply ma khlainai receive after due date will not be entertained এটা হতে বুকসং 31 আগস্ট ni pore hingge tai job ni application na jagala khani borok saka ngai eligibility criteria rok ngangke details criteria for experience skill job descriptions and remunerations for the of the forest site post for given at annexure 1 sorry a এটা হতে বলছে annexure a what or norok jodi no job no apply khlaina thangangke notification kisa download khlainai annexure a no kisa porinai bujinai apply khlaike belekhena janai description link jak tamnon ro link ko thanginai download khlaimano angake post period of contract ngtonoro contract ngtonoro saini manghana 11 mas ni bagai borok contract basic borok oro job talangai tongo Angkai tam saka all applicant must taken this info considerations that the contact may be of shorted period those applying must agreed to that condition এটা হতে বুঝা হবো 11 মাস ni bagai tilang phono bo chikon mane kom phanangi mano bisi phanangi mano abono saimane yakunai apply khlai di hini sakata borok ke age limit ke up to 70 বছর জরা এটা হতে বুঝা up to 70 বছর জরা নরা অজবনা apply khlaimono 18 বছর নিসিমি 70 বছর জরা নরা অজবনা apply khlaimono je bongni criteria rok match khaikeno nora ojobni bagi apply khlaimano kai level criteria hangake day 1 casual leave per month ekdin bagi casual leave manai ordinary leave per month and 10 दिन hingake medical leave tongo jaga will be applicable in 12 মাস 10 दिन casual leave sorry medical leave ekdin casual leave om hager manaite extraordinary leave rok tongta label contact to be claim as a matter of right যদি নরক সই যদি ন হামিয়া চাই রক নি থকে ধরক লিভ রক মানি মানম angke ojago norok kobangma tongo ojago notification rok download khlainai apply khlaidi angka tolao tai tam tong nai ni lini jakte bukjong ojago tongo form no jodi no norok offline jodi no apply khlaina mujung angke
form no download khlainai application format nei tongo o document by attach khaijak no notification by attach khaijak no download khlaikino manana o jaga tongo to CEUNPD element project Aryan Bhavan PN complex Gorkha Bosti Agartala Tripura West PO Kunjubon pin 799006 o jaga norok photo kaisa attach khlainai prayer for bob post ni bagai norok o jaga apply khlainai post no sui rana nangnai tako debo kujang ke nongni bumung Siri haikaba Siri moti chalatai bri o jaga apply khlaimano block letter by haikaba capital letter by norok o job no sorry form no fill up ma khlainai nongni bumung no haikaba nongni father name husband name je tongmani oro apply fill up khlai de permanent address village PO subdivision district aborok fill up khlainai haikaba present address permanent address by present address jodi no alka alka hangka ke noro alka alka seirena nangnai category ke SC ST OBC je tongmani noro UR tongmani abono seiredi haikaba tick mark khari kanango contact email ID rok redi date of birth age limit haikaba age bo yaro achai haikaba tabo nongni age bisuk amrok nainai nongni marksheet ni percentage rok onoro box hoinai norok send khlai rimano hingke tini bagai asung situng takote bukchang norono jotono hambai.